नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कराची से बात का आगाज़ करते हैं, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने सलाम शुहदा के नाम से एक रैली निकाली 18 अक्टूबर के सान्हे को याद करने के लिए। लेकिन हम समझते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा अहम सियासी एतबार से वो मूव है जो ऐसा लग रहा है कि कराची की सियासत को रिवाइव करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जो हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनको वापस लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए जो कोशिश की जा रही हैं। और उस सिलसिले में कल जो एक इंटरिम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसे एक प्रोफेसर हसन आरिफ साहब जो हैं उन्होंने कराची प्रेस क्लब में उसे खिताब किया और मुतालबा किया कि -1 फार्मूला कबूल नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने पार्टी को हाईजैक किया है और हम मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से मीडिया पाबंदियाँ हटाई जाएँ। ये कल के मुतालबे थे। इससे हमें याद आता है कि 8 अक्टूबर को कराची के मुमताज़ सियासतदान जनाब नबील गेबोल साहब ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। उसमें गेबोल साहब ने ये कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिवाइव करने के लिए खुद नवाज शरीफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो सुन लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नारा लगाया, ऐसे शख्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स एक्सेप्ट किसी और ने उसको कर लिया है और उस शख्स का नाम है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उसने ही अल्ताफ़ हुसैन को अल्ताफ़ हुसैन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो जो है चाह रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से इन एक्शन आए और जो वीडियो लंदन में रिकॉर्ड कराई गई है उसका भी जो है कनेक्शन वो इस्लामाबाद से है कि उसको कहा गया कि आप सामने आए, आप अब फोर फ्रंट पर आए। अब नाज़रीन, गेबोल साहब का जो एक थीसिस है या उनका इल्ज़ाम है या उनका तज्ज़िया है वो तो आपने सुना, लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि 3 या 4 दिन पहले लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस थे अल्ताफ़ हुसैन साहब पे और उनके जो को एक्यूज थे सरफराज मर्चेंट, उसमें एक और लोग थे, वो चार्जेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए, जिससे दुनिया को बड़ी हैरत हुई। क्योंकि 9/11 और 7/7 के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके बाद बरतानिया के जो कवानीन है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त किया गया और लोगों को ज़रा ज़रा की बात पर सज़ाएँ दी गई हैं। तो जब ये चार्जेस ड्रॉप हुए उस वक्त पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, चौधरी निसार साहब, और उन्होंने अपने ताज्जुब का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। खबर आप तक आइंदा आधा घंटे में आप तक पहुंच जाएगी। मैंने उस खबर पर तशवीश का इजहार किया और वो खबर पब्लिक हो जाए तो फिर मैं मज़ीद उस पर अपनी तशवीश का इजहार करूँगा। पाकिस्तान के अवाम जो इस पर बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं, ये सिर्फ लीगल मसला नहीं है। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि बरतानिया का कानून जिस पे दुनिया एतमाद करती है वो इन सारे केसेस को किस तरह देख रहा है। तो सारे केसेस पे आज डिस्कशन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का भी, मर्डर केस भी, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनके बारे में इज़हार ख्याल कर सकूँ, मगर हम इन केसेस को परस्यू करते रहेंगे। बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब को बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। उसकी वजह यह है कि एक तो चौधरी निसार साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस ब्रीफिंग में ये कहते हैं कि मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, और 100 ऐसी प्रेस ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन एक भी दफ़ा उनको बाद में याद नहीं रहा और उन्होंने कभी वो तफसीलात जो हैं वो कभी किसी से, मीडिया से, आवाम से, लोगों से शेयर नहीं किए। दूसरा यहाँ पर मसला ये है कि लंदन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बात छप चुकी है कि पाकिस्तान के इदारों ने, जिसमें चौधरी निसार साहब का FIA और उनकी हमारी सारी पुलिस है, उन्होंने वो ताउन नहीं किया, वो मटेरियल नहीं दिया, जिसकी वजह से ये केस जो है वो फ्लॉप कर गया है। तो चौधरी निसार साहब पे वाजिब था कि वो बताते कि हमसे स्कॉटलैंड यार्ड ने क्या मांगा था, हमने उनको क्या दिया था, हमारा आर्गूमेंट या रीजनिंग क्या थी, हमारी इसमें दिलचस्पी क्या थी, हमें इससे क्यों मायूसी हुई है। लेकिन आपने देखा कि चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने बात गोलमोल की है और किसी किस्म की कोई उन्होंने यहाँ पे वजाहत नहीं दी, ना ही कोई वो एक रिएक्शन भी आपको नज़र आता है कि उनको बहुत सदमा या उसमें कोई शॉक हुआ, वो भी चीज़ यहाँ हमें मिसिंग नज़र आती है। ताहम जो ज़्यादा इस पर रोशनी पड़ती है कि सरफराज मर्चेंट जो बाद में वादा माफ गवाह थे, विटनेस उन्होंने दी, और जो को एक्यूज थे इस केस में, उन्होंने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा वो सुन लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग का पुलिस FIA का केस समझ के लिया गया और जिसकी नाकिस तहकीकात की वजह से कल इस केस को स्कॉटलैंड यार्ड ने यहाँ पर ड्रॉप किया, क्योंकि वहां से सबूत और शवाहिद सही तरीके से शेयर किए ही नहीं गए।
वहाँ से सबूत और शवाहिद यानी पाकिस्तान से सही तरह से शेयर किए ही नहीं गए। अब एक और डिफरेंट एंगल है जिसमें ओवन बेनेट जोन्स, बरतानिया के मायनाज सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, BBC के साथ ऑथर हैं कई किताबों के, उन्होंने BBC को इसके बाद और बहुत रिसर्च की उन्होंने, ये सारे जो केसेस हैं इस पर उन्होंने रिसर्च की, उनकी रिसर्च जो है वो डॉन में भी और गार्डियन में छपती रही है। उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते क्या एक्सप्लेन किया? मेरे ख्याल में इसका बुनियादी नुक्ता इंडियन फंडिंग है। MQM के 2 आला अहदेदारों ने बरतानवी पुलिस को बताया था कि उन्हें इंडिया ने फंड दिया था। पुलिस के पास उनके बयानात मौजूद हैं और इंडिया के नुक्ता नज़र से ये बड़े शर्म की बात है। इससे आप यही अखज़ कर सकते हैं कि बरतानवी तफ्तीशकारों ने उन्हें सुनकर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हवाले कर दिया, मगर उस वक्त सियासी मुदाखलत हुई। इस केस के बारे में बैनुल-अक़वामी खदशात भी मौजूद थे और फैसला यही हुआ कि अवामी मफाद में इस मामले को दाखिले दफ्तर कर दिया जाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान, कराची के मुमताज़ सियासतदान, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जनाब सरदार नबील घबोल एक बार फिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब, एवरी वार्म वेलकम टू। जी, थैंक यू सो मच। सरदार साहब, आपको क्या समझ आया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो 8 अक्टूबर को आपने हमें कहा था, वो अभी भी हमारे कानों में है, हमने फिर सुना है, लेकिन ये जो स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं, इसमें किसकी गलती, किसकी कोताही, किसका कसूर आपको लग रहा है? स्कॉटलैंड यार्ड की इसमें साजिश है या हमारी हुकूमत ने कॉपरेट नहीं किया? डॉक्टर साहब, मैं तो इस तरह कहूँगा कि अपनी जान बचाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट किया गया है और ये चेंज जो है पिछले 10-12 दिन में आया कि मैं समझता हूँ कि जो वर्डिक्ट आने वाली थी, स्कॉटलैंड यार्ड की जो कार्रवाई होने वाली थी, वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। और आप देखेंगे किसी के घर से अगर 2 से 5 लाख पाउंड निकलते हैं तो इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। और अगर ये अल्ताफ़ हुसैन, बहरहाल मैं उस पर नहीं आऊँगा कि अल्ताफ़ हुसैन ने किस तरह अपने आप को बचाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको बचाने में लेकिन साहब, अगर ये फैसला, अगर ये चेंज ऑफ हार्ट गुज़िश्ता 10-15 दिन में हुआ होगा तो स्कॉटलैंड यार्ड के फैसले को भला हमारी हुकूमत कैसे इन्फ्लुएंस कर सकेगी 10-15 दिन में? ये तो पहले से अगर इन्होंने कॉपरेट नहीं किया या उनको बावर करवाया कि जी हमें, मतलब अपनी कोई मंशा उनको शो की है, पिछले 10-12 दिन में कैसे कर सकते हैं? देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है अल्ताफ़ हुसैन का, उससे बड़ा केस जो है वो नवाज शरीफ और उसके मिनिस्टरों का निकल के बाहर आ चुका है। और अगर अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ पर सज़ा हो जाती तो फिर जो नेक्स्ट केस होता वो नवाज शरीफ की ये जो पनामा लीक्स के हवाले से भी और जो लंदन में भी अपार्टमेंट्स के हवाले से भी और उनके दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी फॉलो अप जो है केस आने वाला था। प्लस उनको जो सपोर्ट मिला है पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो इसलिए क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन को रिवाइव करना चाहते हैं। रिवाइव कौन करना चाहता है? नवाज शरीफ। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट मूव जो इन्होंने इख्तियार किया है, चाहे वो सिरिल का न्यूज़ हो, स्टेटमेंट हो डॉन में, या वो अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट करना हो उसके जो केस के हवाले से, ये दोनों नेक्सस मिलते हैं आपस में। तो मैं समझता हूँ जो चौधरी निसार ने भी ये जो आप देख लें कि ECL से जो नाम निकाला है कल, उसमें वो चौधरी निसार निकालना नहीं चाह रहे थे नाम सिरिल का ECL से। वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनली कॉल करके इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि आप ये नाम निकाल दें। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दर हकीकत जो मर्डर केस था डॉक्टर इमरान फारूक का, उसका एक सब कंपोनेंट था, ये खुद से एक केस नहीं था, ये उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर केस भी अब उड़ गया है, ख़त्म हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है? देखिए, मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन लंदन में जब तक है वो अनटचेबल है। मैं इस बात को कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनली जो सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन को खुसूसन इंडिया की तरफ से है और इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान ने जो शवाहिद थे या मवाद थे वो नहीं दिए स्कॉटलैंड यार्ड को, और फिर उन्होंने कोशिश भी की कि अल्ताफ़ हुसैन चार्ज नहीं हो, तो ये सब मिला के इंटरनेशनली सपोर्ट किया गया है अल्ताफ़ हुसैन को। उसके रीज़न्स बहुत कुछ हैं, अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी आ सकता हूँ, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के खिलाफ आप ये कह रहे हैं, उस तासुर को तक़वियत आप दे रहे हैं कि दिल्ली भी, लंदन भी और इस्लामाबाद तीनों ही नहीं चाहते थे
کہ الطاف حسین صاحب کو منی لانڈرنگ میں ان کی کنوکشن ہو اور ان کے خلاف ایک چارج بنے. دلی کو یہ پریشانی تھی کہ ان کا نام لے لیا گیا تھا کہ وہ 1 ملین پاؤنڈ سالانہ جو ہیں وہ ان کو دے رہے تھے اور پراپرٹی لینے کے لیے بھی پیسے دے رہے تھے. تو تینوں نہیں چاہتے تھے, تینوں کے اپنے اپنے مقصد تھے. یہی ہمیں سمجھ آتا ہے. بالکل تینوں نہیں چاہتے تھے اور تینوں کے مقاصد اپنے اپنے ہیں, اور تینوں جو ہے وہ انڈیا کے تو خیر اپنے ہی مقصد ہے. پاکستان کو کے خلاف جو بھی لوگ چلے جاتے ہیں انڈین گورنمنٹ کے پاس, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ الطاف حسین ہو چاہے وہ برآمدہ بگٹی ہوں. لیکن یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ چونکہ ان کی انفلوئنس میں زیادہ, ان کے جو سٹیکس ہیں برٹش گورنمنٹ کے وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے بنسبت پاکستان کے. اور پھر لیٹلی پاکستان نے یہ سوچ کے سپورٹ اس لیے کیا, جس طرح میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی آپریشن جو ہے اس میں MQM الطاف حسین جو ہے وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے, اور فاروق ستار جو ہے اس کو اپر ایج مل گیا تھا. تو کچھ عناصر یہ نہیں چاہتے تھے کہ فاروق ستار, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ سپورٹ اس کو مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو جو اسلام آباد میں حکمران بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ اگر سپورٹ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھتی ہے اس کے اوپر, اس کے برعکس الطاف حسین کو سپورٹ کیا جائے, اور انہوں نے پاکستان کا سودا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. آگے چلے نا اب. ہاں ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کا اور کراچی کے امن کا سودا کیا جا رہا ہے, لیکن اب جو 3 سال کی ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں کراچی اسٹیبلائز ہوا تھا, وہاں ایک نئی سیاست تھی, ایک پرامن سیاست تھی, دہشت کا جو خوف کا ماحول تھا وہ ختم ہوا, میڈیا کے لیے ختم ہوا, لوگوں کے لیے ختم ہوا, وہ جو کلنگز ہو رہی تھیں جو بار بار 3 دن شہر بند ہوتا تھا. لیکن یہ جو ایک پروفیسر عارف کود پڑے ہیں کراچی پریس کلب میں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرم کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ ڈاکٹر فاروق ستار کو بلیم کر رہے ہیں, تو اب یہ کیا ہے, اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ کرائے کے قاتل ہائر کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو پروفیسر ہے بھی کرائے کا کوئی کبھی پہلے اس کی شکل نہ کسی نے دیکھی ہے نہ سنی ہے, یہ پتہ ہی نہیں کون ہے. یہ پہلے یہ شخص آ گیا بیٹھ گیا اور اس نے پریس کانفرنس کر لی. آپ نے دیکھا کوئی پرومننٹ جو ہے MQM کا کوئی پرانا لیڈر آپ کو نظر نہیں آیا سوائے قمر خالد یونس کے. تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اتنی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کراچی میں الطاف حسین کا نام لینا جو ہے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ اس کو غداری سمجھتے ہیں, کیونکہ کراچی کے عوام کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے کہ ایک شخص جو لندن سے بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے تو اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے حکمران جس طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ الطاف حسین پردے پر نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا آپ کو, کیونکہ میں خود کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, میں گھوم رہا ہوں کراچی میں حالات دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی اگر آپ بائی الیکشنز کروا دیں جو کہ فاروق ستار کو ریزگنیشن اپنے پیش کرنا چاہیے اور بائی الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کو رزلٹ سامنے نظر آئے گا کہ اس وقت الطاف حسین کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو پہلے رہی ہے. لیکن گیبول صاحب, لندن کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا منی لانڈرنگ چارجز کو ڈراپ کر دینا انڈر انڈین پریشر اور پاکستانی گورنمنٹ کا کوآپریٹ نہ کرنا, یہ تو سگنل ہے نا کہ اہم طاقتور پلیئرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین ایک یوزفل ایسٹ ہیں, اثاثہ ہیں, انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پھر آپ اتنے پرامید کیوں ہیں ان کے سیاسی ڈیوائس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب کون سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے نریندر مودی انڈیا کا وزیر اعظم یہ سمجھ رہا ہے کہ یوزفل بندہ ہے ہمارے لیے. یہ سمجھ رہا ہے, یہ جو سوچ ہے یہ پاکستان میں ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم جو ہے یو کے کی, مطلب یو کے کی کیونکہ سٹیکس پاکستان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی لگے ہیں. یہ جو دونوں ملک اگر پریشر ڈالتے ہیں یو کے پر, آپ دیکھیں یو کے پر میں آپ کو مثال دوں, یو کے میں اگر شخص, میرا ایک دوست ہے, اس نے کسی کو فون کر کے اپنے پیسے مانگے اور اس کو کہا کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیا میں تمہیں دیکھ لوں گا. اس شخص نے ریکارڈ کر کے کورٹ میں یہ پیش کر دیا, اس کو 4 سال سزا ہو گئی. اور دوسری طرف منی لانڈرنگ کیس, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران فاروق کیس کا باقاعدہ پروف ہے چودھری نثار کے پاس. اور اب چودھری نثار میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والا ہے. وہ سارے پروف پیش کر کے دنیا کے سامنے وہ رکھ دے گا جو سٹیٹمنٹ عمران فاروق کے قاتل نے دیا ہے کہ کس طریقے سے الطاف حسین نے بلا کر اس کو انسٹرکشن دیے, اور منی لانڈرنگ کے جو شواہد ہیں جو کہ یو کے گورنمنٹ کو
भेजे थे चौधरी निसार ने, वो अब सामने खुद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश करेंगे। किबोल साहब, आपको इतनी तवक्को क्यों है? चौधरी निसार साहब तो अभी तक उन 3-4 लोगों को नहीं पकड़ पाए जिन्होंने लीक किया डॉन को। नहीं, वो पकड़ ली है, चौधरी निसार ने पकड़ लिया है, उसमें पता चल गया है कि किन लोगों ने लीक किया है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा, हमें सबको पता है कि किसने लीक किया है। वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, अब वक्त आ गया एक्शन का। उसके ऊपर क्या एक्शन होगा वो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या एक्शन हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेती है, क्योंकि देखें ये वार किसी एक जनरल के ऊपर नहीं हुआ है। नहीं, नाम देखें ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किसको फ़ोन किया डॉन में, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस सेक्रेटरी ने किस तरीके से इस खबर को फीड कराया, वो भी सारे प्रूफ मौजूद हैं। लेकिन ये वार देखें किसी एक जनरल पर नहीं हुआ है, किसी एक इदारे के हेड पर नहीं हुआ है, ये वार पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे हुआ है। ये वार जो ये सिर्फ पाकिस्तान की कोई एक, मैं नहीं समझता कोई ये समझ कि एक जनरल को इन्होंने जो है एम्बैरस करने की कोशिश की। इन्होंने तो पूरे पाकिस्तानी कौम को एम्बैरस करने की कोशिश की और दुनिया को ये बता दिया कि जो इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हाँ हमारे दहशतगर्द जो हैं वो इंडिया में जाके कार्रवाई करते हैं, हमने मान लिया कि वाकई ये दहशतगर्द जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, अपने आप को आपने खुद नुकसान पहुंचाया। तो ये आर्टिकल 6 का जिससे बार बार हम जिक्र करते हैं ना, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो आर्टिकल 6 का केस बनता है, और ये अभी नजर नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जब तब्दीलियां आएंगी और जब चेंज ऑफ गार्ड्स होंगे। समझते हैं कि ये सूरत हाल जो है, आप समझते हैं कि ये किसी मंतकी इंजाम को जाएगी और यहाँ जो लोग जिम्मेदार हैं, ये जो गंदे अंडे हैं, इन्हें सामने लाया जाएगा, इन्हें सजा मिल पाएगी, ये कटहरे में आएंगे? आप समझते हैं, आपको लगता है, तवक्को? बिल्कुल, मैं पूरा 100% मुझे यकीन है। इसलिए यकीन है क्योंकि जो पाकिस्तान के वफादार हैं, चाहे वो हमारे अदालत हों, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हों, अगर इन्होंने इस बात को गुजरने दे दिया और कोई इस पे रिएक्शन नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, जिस तरह मुशर्रफ ने जाते जाते कहा। और फिर मैं समझता हूं कि 2018 में फिर यही गैंग वापस आ जाएगी, यही टोले वापस आ जाएंगे, तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल पैदा होगा। तो मुझे चेंज ऑफ गार्ड्स के दरमियान ये सब कुछ नजर आ रहा है। नबील गेबोल साहब जो हैं वो खासे पुरुमीद लगते हैं कि जो है सूरत हाल जो है वो बदलेगी, किसी मंतकी अंजाम में जाएगी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और इशू को लेके आपके पास आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रिक्स का जो समिट हुआ, नाज़रीन उस पर नज़र दौड़ाते हैं। 3 रोज़ा ये समिट भारत के में गोवा के मुकाम पे हुआ। ब्रिक्स का समिट ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसमें जो अजीब बात थी कि इसमें खित्ते के तमाम ममालिक को बुलाया गया पाकिस्तान के अलावा, और वहाँ पे भारत का जो तमाम एजेंडा था, यानी जो यूजुअल टॉक होती है ब्रिक्स में जिसमें इकोनॉमिक्स पे जोर होता है, उससे हट के तमाम तर फोकस जो है वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने पे था। और भारत का इसरार था कि वो रियासत जो दहशतगर्दी को पनाह देती है या स्पॉन्सर करती है, उससे डील करने की ज़रूरत है। मुझे इस मौके पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब इकराम सहगल साहब, जिनका पीस चांकिया के चेले जो है वो मेरे पास। इकराम सहगल साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। वालेकुम सलाम जी। इकराम सहगल साहब, आपके इस पीस में आपने बेतहाशा एग्जाम्पल्स दी हैं चांकिया की किताब जो है अर्थशास्त्र के बाद से, कि कैसे हिंदुस्तान की जो तमाम तर उनकी इंटेलिजेंस एक्टिविटी है या जिसको सबवर्सिव एक्टिविटी कहते हैं, वो कैसे टारगेटेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी गोल क्या है हिंदुस्तान की एक्टिविटी का पाकिस्तान की तरफ? देखिए, हिंदुस्तान की जो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान क्योंकि आखिरी मुल्क रह गया है जो उनकी पेरिफेरी पर है, जो उनके डोमिनेंस में नहीं है, उनकी हेगेमनी में नहीं है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश की हाल देखें, भूटान की हाल देखें, इवन श्रीलंका टू एन एक्सटेंट, उसके बाद जो आप नेपाल, मैं समझता हूँ ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन अभी भी दबाव में है। एक ही मुल्क रह गया, वाहिद मुल्क इनके पेरिफेरी में, जो अखंड भारत जो ये कहते थे, जो इनके काबू में नहीं आता। तो ऑब्वियसली उनका इंटायर फोकस है कि किसी ना किसी तरह उस डोमिनेशन को पाकिस्तान पर एक्सटेंड करे ना। वो डोमिनेशन जब नहीं एक्सटेंड कर सक रहे तो पाकिस्तान को आइसोलेट करे, और पाकिस्तान को आइसोलेट उन्होंने बड़ी हरबे लगाई हैं। देखिए,
یہ برکس میں بھی جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ان کا ریئل پرپس تھا وہ تو اکنامک تھا، لیکن اکنامک پرپس کو ہٹ سے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے، اور اس میں ناکامیاب رہے. اور میں اس ناکامیابی کی حد بتاتا ہوں کہ ود ان انڈیا بہت سخت کرٹیسزم آئی ہے، کیونکہ نیچرلی جو ان کی جو کمپلیٹ ایک تھی نا پالیسی کی جو تھی، اور یہ خالی بی جے پی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کمپلیٹ انڈین پالیسی چلی آ رہی ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ یا تو آکیوپائی کر کے رول کریں، یا آکیوپائی کے بغیر بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈومینیٹ کریں، کہ اس کی جتنی بھی آپ کی پالیسیز ہے اسی پالیسی ہے. جس طرح بنگلہ دیش میں بالکل میرا اکرام سیکل صاحب، میرا ذہن بنگلہ دیشی کی طرف جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کہنے میں آزاد ہے، کہنے میں سوورن ہے، لیکن وہ اب مکمل طور پہ بھارت کے اکنامک سسٹم کے اندر کلکتہ بیس سسٹم میں انٹیگریٹ ہو گیا. اور ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں پر جو میجر ڈیسیجن میکنگ ہے پولیٹیکل، وہ بھی بھارت کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو بھارت کا پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش ماڈل ہے کہ کسی طرح سے نیوٹرلائز کر لیں، کنٹرول کر لیں اس کو. ہاں جی بالکل ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے کافی انروڈز کیے ہیں اسپیشلی ہماری میڈیا کے اندر. دیکھیں میں اس میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ ہماری میڈیا کے اندر دیکھیں کہ بائی اینڈ بائی دیکھیں ان کی ون آف دا پالیسیز جو ان کی ہے ارتھ شاسترا کا کہ آپ ان کو انڈرمائن کریں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ڈیفنس فورسز کو ان کو ڈیمورلائز کریں، ڈیفنس فورسز کے پبلک کو اراؤز کریں، ڈیفنس فورس کے خلاف آپ پلانٹڈ سٹوریز کریں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری میڈیا کے اندر ان کی کتنی سکسیسفل ایک کیمپین رہی ہے. اور میڈیا کے اندر ان کی کافی بولتے ہیں وہ ہے برعکس ان کی اپنی میڈیا دیکھیں، ان کی اپنی میڈیا جو ہے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ایک لائن فالو کرتے ہیں اور اس لائن پر رہتے ہیں. جی بالکل. ابھی حال ہی میں جب اسے کہتے ہیں چدمبرم کا انٹرویو کیا برکھا دت نے، وہ انٹرویو این ڈی ٹی وی نہیں چلا سکا. اس سے پہلے پراوامی سوامی کی جو سٹوری آئی انڈین ایکسپریس میں، تو گیگ آرڈر ایشو کیا انڈین ملٹری نے. انڈین ملٹری کی پرمیشن کے بغیر نیشنل سیکیورٹی پہ رپورٹنگ ہی نہیں ہو سکتی اس وقت. ہاں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رول کرتی. ہمارے سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کوئی میڈیا ہے اس دنیا میں ابھی؟ ٹھیک ہے جی، ہماری فریڈم تو لائسنس ہے، ہماری فریڈم خالی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لائسنس ہے. میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں میں نے آج تک یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری اچھے بڑے میڈیا کے ادارے وہ نیشنل سیکورٹی بات پر آپ کو پلانٹڈ سٹوری کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک لیکن اکرام سیکل صاحب آپ بزنس مین بھی ہیں، جب میڈیا کے اخبارات جو ہیں وہ اس ریاست کے خلاف ہی کام کرنے لگ جائیں تو جو ایڈورٹائزر ہے، جو بزنس مین اس کو سپانسر کرتا ہے، جو اشتہار دیتا ہے، جو پڑھنے والے ہیں، جو ریڈرشپ کمیونٹی ہے، ان سب کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اسے سینسر کرے، اس پہ اپنی آواز اٹھائیں. بالکل بنتا ہے، لیکن جب آپ کے اس کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، فار ایگزامپل بڑے بڑے ادارے کے لوگ ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں. فار ایگزامپل آپ بینک کو کون ایڈورٹائز کرتا ہے؟ زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ٹی وی کے اوپر وہ ہے ٹیلی فون کمپنیز کرتی ہیں یا بینکس کرتی ہیں. باقی آپ دیکھیں میجر چنک ان کا آتا ہے. اگر ان اداروں کے اندر آپ ایسے لوگ بٹھا دیں جو ان کے لیے کام کر رہا ہوں، کہ ایڈورٹائزنگ ریونیوز ان کے لیے کام کر رہا ہو، تو آپ کی بڑی سب سے بڑا جو انویسٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ ہوا ہے میڈیا کے اندر. اور وہ میڈیا کے اندر اپنی ریونیو آپ نے استعمال کیا. یہاں پر ایسے بھی بینک ہیں جو ریالٹی شو کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، ایسے بھی بینک ہیں جو ان کے اداروں کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ بنائے ہوئی تھی. یہاں پر ایسے ادارے ہیں ٹیلی فون کمپنیز جن کے ساتھ اب جب ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، انفارچونیٹلی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے، کیونکہ وہ بھائی بندے پر، دوستی کے ناطے وغیرہ وغیرہ وہ یہ بات. سر دو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک آپ نے کہا، ایک تو آپ نے اپنے اس کالم میں ذکر کیا، جیسے آپ نے ایک تھا ٹائیگر جو فلم بنی ہندوستان میں کہ کیسے یہ ایک انڈین ایجنٹ تھا پاکستان میں جو یہاں بھرتی ہو گیا، فوج میں چلا گیا، وہاں پہ ایگزام وغیرہ پاس کر کے، پھر بعد میں یہ پکڑا گیا. پھر آپ نے مامون عبد القیوم کے خلاف جو آپریشن کیکٹس کے نام سے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے بغاوت کروائی اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس کا ذکر کیا. اور پھر آپ نے آخر میں کنکلوڈ کیا کہ جہاں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی اس قسم کے سائیک آپریشن کر رہی ہے، بڑے سیلیکٹیو قسم کے، پاکستان میں آپ کو یہ پرفارمنس نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہماری بہت زیادہ کلائنٹ پیٹرن ریلیشن شپ ہے. میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک ایسی بات ہوئی، میں پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، کہ ایسی بات ہوئی میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے بڑے کلیئرلی یہاں پر اس کے اندر انڈیا کی اس کے انٹرسٹ ہے اور یہ انڈیا سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. اور یہ آدمی جو ہے یہ
नोन पकड़ा गया था, ही वाज अ नोन एसेट ऑफ रॉ एंड ही वाज देयर एटसेट्रा। 10 दिन के बाद मेरे पास एक आदमी सिविल एजेंसी से आ गया, बड़ा सीनियर, दूसरा मिलिट्री एजेंसी आ गया, बोलते यार छोड़ो, ऐसी कौन सी बात है, लोग ऐसी बातें करते वगैरह। देखिए, कॉम्प्रोमाइज एट द हाईएस्ट लेवल, उस बात से कुछ नहीं निकला। मेरे पास बड़े लोग हैं। ये आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वो कुलभूषण यादव तो अभी आया है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं नाम लेना चाहता और वो नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बट मैं लेकिन आप कह ये रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप कह ये रहे हैं कि जब यहां कोई लीड मिलती है, कोई सुराग मिलता है, तो उसको बिल्ड अपॉन नहीं किया जाता, कैपिटलाइज नहीं किया जाता। देखिए, लतीफ महसूद को जो पकड़ा, जब अमेरिकन ने पकड़ के आपके हवाले कर दिया, उस पर बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, उस पर बाकायदा उसको मीडिया एक्सेस मिलनी चाहिए थी, टेलीविजन चैनल्स उसका इंटरव्यू करते, और यही चीज कुलभूषण यादव पे होनी चाहिए थी कि उसको आप प्रेजेंट करते, वो बताता कि मेरा आर्मी नंबर ये है, मैं इस जगह से हूं, मैं कब मेरी डेपुटेशन हुई थी, मेरी फैमिली कहां पे है, मैं किस मकसद में था, मेरी एक्सेस इंडिया में किसको थी। ये सब कुछ नहीं किया गया। ये किस किस्म का सेल आउट है, ये कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये नाइविटी है। ये देखिए, हमारी कभी भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है ना, जो हम करना चाहते हैं, जो करना, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अभी जितनी भी हमारी प्रोपेगेंडा है वो इंटरनल है। हमारी बाहर जो आप जाके देखें, हमारी काउंटर प्रोपेगेंडा है ही नहीं। हमारी यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, यूरोप में है ही नहीं। जब ये शुरू हुआ था कश्मीर का सिचुएशन, मैंने काफी लोगों ने बोला था कि जी आप अभी लोगों को भेजे, पुराने एम्बेसडर रिटायर्ड है उनको भेजे। क्या किया गया कि जी जंकेट पर भेज दिया गया पार्लियामेंटेरियंस को, जो वहां पर जानते भी नहीं थे किसी को। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मर एम्बेसडर होता इजिप्ट का, यानी पाकिस्तान का, वहां पर उन 2-3 को भेज देते, इजिप्ट भेजते, वो अपने पुराने कॉन्टैक्ट के साथ बात करते, लोगों से ये करते। इसी तरह बाकी मुल्कों में नहीं किया आपने। आपके पास प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी बड़ी नाइविटी है ऑन दिस, ब्यूरोक्रेसी है। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हैं, देखिए इसका लफ्ज है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, जो अर्थशास्त्र ने कहा था हाइब्रिड वॉरफेयर, उसका नाम अभी आया है हमारे लेक्सिकॉन में इन द लास्ट 15-20 ईयर्स। ये हाइब्रिड वॉरफेयर इंडिया की जितने भी रूलर्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हाइब्रिड वॉरफेयर इन्वॉल्व्स media, it involves sabotage, it involves conventional warfare, it involves showing discord in your ideology. So आपको उसको काउंटर करने के लिए आपको एक इदारा होने ऐसे चाहिए जो उनको उसको काउंटर करे, कंटेन करे। दूसरी बात, अगर आपको कोई लीड मिलता है ऐसा जो पीपल है, उसको आप एलिमिनेट करें। जब तक आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपको हर वक्त नुकसान होता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के अंदर जो इन्वेस्ट हुई है, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको कुछ बोलता ही नहीं है। इनफैक्ट उनको ज्यादा स्टेटस दिया जाता है बाय आवर गवर्नमेंट, क्योंकि उनका काम बनता है। अब यही देख लें, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीच हुई है रिसेंटली, और जो है उसका क्या हुआ है, किसको नहीं पता है कि कहां से एमिनेट हुआ है, किसको नहीं पता है कि किसने इमेच्योरिटी दिखाई है और ये की। और सोचे कि जो उनकी कंप्लीट एक नैरेटिव है इंडिया की, पूरी दुनिया की, उसको हाँ में हाँ मिलाया गया। देखें, आई एम सॉरी टू से दैट, फौज को भी ये चाहिए देखना कि अगर फौज एक्शन नहीं लेती, इट इज देयर नाकामी। अगर जो वो नहीं करती, दिस इज देयर नाकामी। रॉयल सिटी होकर बैठा रहेगा, ये दुनिया बैठी रहेगी, कुछ नहीं देखेगा। आपकी नेशनल सिक्योरिटी की इशू है, अंडर आर्टिकल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अंडर ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट, यू कैन टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना क्रेडिबिलिटी बहाल नहीं कर सकेंगे। इकराम सहगल साहब, प्रोमिनेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत उनका शुक्रिया। नाज़रीन, गालिबन पाकिस्तान के जो बहुत से लिबरल दानिश्वर और कमेंटेटर हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के लिए, सस्टेनेबल पीस के लिए, उन्हें पाकिस्तान की पोजीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की पोजीशन हिंदुस्तान के या अमेरिका के मुतालबात मानने से इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि उन बहुत से इशूज़ को इंप्रूव करने से होगी जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं, जिनकी तरफ इकराम सहगल साहब ने इशारा किया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या वजूहात हैं, क्या करने की जरूरत है। आफ्टर द नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत तकलीफ दे है।
بہت ہی تشویشناک ہے, بہت ہی خوفناک ہے, بہت ہی دردناک ہے. اسے غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے دنیا کے بین الاقوامی اداروں نے جو اپنی گلوبل ہنگر انڈیکس رپورٹ ایشو کی, یعنی گلوبل ہنگر انڈیکس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ہر سال ہر برس تحقیق کر کے ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں, اس میں رینکنگ دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھوک وہ کتنی آبادی, کہاں کہاں وہ آبادی ہے جو بھوکی ہے, جسے غذا نہیں مل رہی, جس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے. اس ہفتے وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں پاکستان اس رپورٹ میں نیچے سے 10ویں یا 11ویں نمبر پہ ہے, ہندوستان سے بھی نیچے, بنگلہ دیش سے بھی نیچے, پوری دنیا سے نیچے, پورے مشرق وسطیٰ سے نیچے. پاکستان سے نیچے افغانستان ہے اور وہ افریقہ کے ممالک ہیں جہاں سول وار ہو رہی ہے کئی برس سے, جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے, جہاں کھلا خوریزی ہو رہی ہے, جہاں وہ ممالک پاکستان سے نیچے ہیں جہاں کوئی سینٹرل وفاقی یا پروونشل گورنمنٹس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, جہاں مختلف قسم کے متحارب گروپ جو ہیں وہ خوریزی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے, کتنی پریشان کن ہے, باوجود اس کے کہ 1990 کی دہائی سے بین الاقوامی ادارے یہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں, اس کے اعداد و شمار کو تمام حکومتوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور 2008 کے بعد سے تو یہ رپورٹس باقاعدہ رینکنگ کے ساتھ تقریباً ایشو کی جا رہی ہیں. اور 2008 میں پاکستان ہندوستان سے نسبتاً تھوڑا سا, بہت بہتر نہیں لیکن نسبتاً تھوڑا سا بہتر تھا. لیکن آج پاکستان ہندوستان سے, اگر پاکستان نیچے سے 11ویں نمبر پہ ہے تو ہندوستان نیچے سے 25ویں نمبر پہ ہے. اگر پاکستان کا سکور جو ہے وہ 33 ہے تو ہندوستان کا سکور 28 یا 29 ہے. اور جتنا زیادہ آپ کا اس میں سکور ہوتا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں, اتنی ہی آپ کی صورتحال جو ہے وہ بری تصور کی جاتی ہے. اب میں اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صورتحال چونکہ شیئر کی جاتی رہی ہے پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ, اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی منسٹریاں اس کی نہیں ہیں, کوئی افسر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, صوبائی بھی ہیں اور وفاقی بھی ہیں. ہم نے وفاقی جو منسٹر ہیں جناب سکندر حیات خان بوسن صاحب, جن کا تعلق ملتان سے ہے, جو اس وقت 2013 سے پاکستان کے منسٹر ہیں نیشنل فوڈ اور ریسرچ کے, ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال وہ رابطہ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے کوشش کی کہ محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سے, جو اسٹیٹ منسٹر ہیں نیشنل ہیلتھ سروسز کی, ان سے بات ہو سکے, لیکن وہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اویلیبل نہیں تھے. کہ ان سے بات ہم نے کیوں کرنی تھی, اس لیے کرنی تھی کہ یہ اعداد و شمار ہر برس شیئر کیے جا رہے ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں آپ کو کہ یہ صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی, بلکہ بتدریج اگر آپ چارٹس دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بتدریج کمپیریٹیو سینس میں نیچے جا رہا ہے. ہے کیا یہ گلوبل ہنگر انڈیکس, کیا چیز ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ 4 کمپوننٹس ہیں, 4 ایسے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس گلوبل ہنگر انڈیکس کو مرتب کرتے ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلا تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کتنے تناسب آپ کی آبادی کا ہے جو مال نرشڈ ہے, جسے صحیح طرح سے غذا نہیں مل رہی. 2016 میں 15% لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو مال نرشڈ ہیں, جنہیں غذا نہیں مل رہی, لیکن 22% لوگ, اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ 22% پاپولیشن پاکستان کی ایسی ہے جسے صحیح غذا نہیں مل رہی, جو ہنگری ہے, جو بھوکی ہے, جس تک جو مال نرشڈ ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں اس میں ویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم جو ہیں, ان کی جسمانی نشو و نما جو ہے نہیں ہو رہی کم از کم 5 برس تک کی عمر کے بچوں میں, اور اس میں پاکستان ہندوستان سے بہتر ہے. 10% یہاں ویسٹنگ ہے, ہندوستان میں 15% ہے. لیکن جہاں پاکستان بہت ہی کمزور پرفارمنس ہے وہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک انڈر 5 ایج جو مورٹیلٹی ہے, یعنی 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے جن بچوں کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس میں پاکستان کی شرح جو ہے وہ تقریباً 8% ہے, ہندوستان کی شرح 4.8 یا 5% ہے. انڈر 5 ایج مورٹیلٹی, وہ بچے جو پیدا ہونے سے 5 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ایک چیز سٹنٹنگ ہے. اب سٹنٹنگ بھی ایک بہت ہی خوفناک بھی ہے اور دلچسپ ہے سمجھنے کے لیے کہ سٹنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو پہلے 1 سال سے 5 سال کی عمر میں اپنی جو ایج جو ان کی ہائٹ ہونی چاہیے, جو ان کی جسم کی نشو و نما ہونی چاہیے, جو ان کی گروتھ ہونی چاہیے, گروتھ ریٹ ہونا چاہیے, وہ ان کا نہیں ہے. اور ہندوستان میں اگر سٹنٹنگ 37% ہے, 37%, تو پاکستان میں یہ رپورٹ کہتی ہے کہ سٹنٹنگ جو ہے وہ 45% ہے.
नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। 2008 में पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में निस्बतन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेहतर था, बहुत बेहतर नहीं था, निस्बतन जो बेहतर था आज हिंदुस्तान से भी कई पॉइंट्स जो है नीचे चला गया। तो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो बड़ा तशवीशनाक है, और ये चीज़ तशवीशनाक जो है, परेशान कुन जो है, वो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के लिए है। यानी पाकिस्तान की सेंट्रल या वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में, उसके लिए भी परेशान कुन है, तमाम सूबों के लिए भी परेशान कुन है। और जहाँ वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वहाँ हमें जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो NGOs हैं, वो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की जो 18वीं तरमीम थी, अल्लाह रज़ा रबानी साहब को जो चेयरमैन सेनेट को और तरक्की दे, लेकिन जो तरमीम थी उसका जो एक बहुत बड़ा इडियोटिक स्टेप था, बेवकूफ़ाना स्टेप था, वो ये भी था कि पाकिस्तान की हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ को सेंटर से बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, और जो वफाकी हुकूमत में एक कोऑर्डिनेशन करने की थोड़ी बहुत यानी कैपेबिलिटी थी, बहुत तो शायद कभी भी नहीं थी इस रियासत में, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी उसका भी माशाल्लाह जनाजा निकल गया। और वो जो हम आज जो रिजल्ट देख रहे हैं, ये 18वीं तरमीम का भी एक बहुत बड़ा खमियाजा है। बहरहाल वफाकी हुकूमत का तो है ही इसमें परफॉर्मेंस, लेकिन सूबाई हुकूमतों में जब हम देखते हैं सारी सूरत हाल बुरी है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, जैसा कि जो मैप्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो निस्बतन बेहतर है इन टर्म्स ऑफ फूड एक्सेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सेस, डिस्पेंसरी, दवाई, एंटीबायोटिक, आपको थोड़ी बेहतर सूरत हाल नज़र आती है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, जो डार्क शेड में आपको नज़र आता है, बहुत ही बुरी सूरत हाल है। बलूचिस्तान की हुकूमत को सोचने की इस पे ज़रूरत है, लेकिन वहाँ भी एक जहन में थोड़ा सा समझ आता है कि सिंध की भी बहुत बुरी सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान की ये समझ आता है कि एक ऐसा सूबा है जिसका हुजूम और जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, 43%, 43% पाकिस्तान का उसका साइज़ है, आबादी थोड़ी है, बहुत फैली हुई आबादी है, ट्राइबल कल्चर है, खाना जंगी की सूरत हाल रही है, इंसर्जेंसी रही है, वॉरफेयर रही है, तो किसी हद तक उनकी इनकैपेसिटी समझ आती है। लेकिन सिंध जो है उसका क्या माजरा है, यानी सिंध के क्यों इतने बुरे हालात हैं, यानी सिंध जो है उसमें तो कोई खाना जंगी नहीं रही है, और 8 बरस से ज़्यादा वहाँ पे जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और आज ही बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है कराची में सलाम शुहदा के नाम से, जिसका बहुत एहतमाम किया गया, बहुत खर्चा किया गया, मीडिया को बड़ा इन्वॉल्व किया गया, उसकी PR पे भी बड़ा खर्चा हुआ। लेकिन लीडरशिप का जो रियल मैटर है, जो सब्सटेंस है, जो चैलेंज है, वो तो ये है कि आप अपने अवाम की सूरत हाल को देखेंगे। अगर आपकी अवाम के पास खाने को ग़िज़ा नहीं है, खुराक नहीं है, वो स्टंटेड है, वो वेस्टेड है, तो फिर तो कोई लीडरशिप ना हुई। और सिंध की सबसे पतली सूरत हाल हमें नज़र आती है, और बहुत ही तशवीशनाक है, जहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की थोड़ी बेहतर नज़र आती है। बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस पर वो डिबेट करेगी जो ये टॉपिक और ये रिपोर्ट जो है वो डिज़र्व करते हैं। आज इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।